गुड मॉर्निंग एवरीवन देखि पार्थिबे वर्तमान मु माइंस भितर अछि देखंतु गोटे पर्वत ऊपर केमती पानी आसुची या पर्वत आरकर पर्वत ना हो हिलोई पर्वत हिलोई पर्वत आरकर आज गोटे माइंस मु वर्तमान माइंस जाई से फ्रेंड 3-4 जन वेट करते गले आज गोटे फिस्ट हम देखि पार्थिबे शेयर दिए देखंतु रविकिशन बाबू पानी केमती आसुची देखि पार्थिबे। तो हमारा काम खत्म हो गया, हम अभी निकल रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, बर्तमान पहुँची गली पिलुई जंगल देखी पार्थे जंगल डीटे देखे जंगल जो जंगल फिस्ट करने कहली बर्तमान जंगल उपर पहुँची जाइए। आमर फिस्ट प्रोग्राम आरंभ हम देखा केमती जंगल देखु किसी भोजी फुजी हुए देखुना पत्र पत्र सब अच्छे ना काठ फाट जुगाड़ कराव आपन को अलमोस्ट रेडी है। देखु कार्तिकाना आमर काठ धरिकी बर्तमान पहुँची गले एबे काठ खरारे दे दिखाई वर्षा पानी टे ओदा हो जाता से रेडी हो बर्तमान काठ चूल्हा इन स्टार्ट कराव बर्तमान ताको पूरा तंदूरी भाया पोड़ा हम कुरेही पत्र देकी तापर गोटे मिरकाली माछ भी आसी देखिपे गोटे केजी गोटे मिरकाली माछ भी आसी से माछटा को भी बंध माछटा मिरकाली माछ से भी पोड़ा हम आप देखिए। बाकी आज आम कि सामान किसी आनीनु बर्तमान आम पूरा एमती आसी भारी जंगल भितर को पशि आसीजु हिलुई जंगल भितर बर्तमान आम अच्छु से मो सांग भी मो पाखे अच्छी बर्तमान मैंने भी भाया फ्रेंड्स मैंने मिसिकी जंगल को जाई एबे चिकेन ने कट लगा हम से मसला चिकेन ने कट पड़ू बस से मसलाटा नेट हम से चिकेन ने कट पड़ू से देखु मो दिजन सांग जड़े कार्तिकाना आउ जड़े हूँ सिपुनाना दिजन जाक हाँ तमिल स्टाइल आज रोसईटा हम देखिपे कट केमती पड़ू बर्तमान देखो केते बढ़िया भाव कट पड़ू से काठ फाट सब चुली भी देखो आमर प्रिपेरेसन रेडी चुली भी रेडी हो जाए बर्तमान ताकू कुरेही पत्र भी देखु से कुरेही पत्र भी ऑलमोस्ट रेडी ये ठू मसला फसला मैग्नेट है ऑटोमेटिक तो बढ़िया भाव में गोटे साइड लगला गोटे साइड कट हम लगे कट लगा हम रखिलु टे काटलु माछ मसला चिकेन मसला दुटा काठे पड़गला बर्तमान देखते जीरा जीरा मसलाटा जीरा गुंडा भी ढाल पूरा टोटाल ढाल दियो जीरा मसलाटा से एकाठे मिश्रण करा ढाल बस कलर लंका गुंडा कलर टिके काश्मीर चिली पाउडरटा आसी जोड़ा आमर कलर भल रे ग्रेवी देखा देखु बर्तमान पड़ा तेल ये आसी 100 ग्राम तेलटा बर्तमान ढाल टोटाल मसला देखो तेल कमी ढाल बस एबे आमर मसला रेडी तेलटा से सब पका मसला कम दुईटा आइटम हाँ तेल हो जाए तेल आउ थे डबा तेल अलमोस्ट रेडी मसला रेडी एबे देखिबे ता देहरे केमदी लेंबुड़ा चिपड़ हाथी हाथी बेस लेंबुड़ा देखो लेंबुड़ा केमदी ये गोटे आंध्रा स्टाइल चिकेन टा हूँ आप तंदूरी देखी तंदूरी जाली डायरेक्ट पोड़ा हुए मसला लगे देखो केते बढ़िया पत्र व्यवस्था कर भल कि बाकी की पत्र देखो से पत्र भी प्रिपरेशन चलनी पत्र जाली पत्र दबा पत्र गुड़ा हम तार तो मारनी एहे नई दरकार नई तार आनी पकाई नई बस ये मसला दे दिए सब मसला चिकन तेल दबा पूरा ऑलमोस्ट देखि पारथु बांधिया नई को आने काटती
ନଈ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମାଛଟାର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସାମ ନଈ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ନଈ ଆଣିବା ବଦଳରେ ନଈ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିରଡ଼ି ବସା ଥିଲା ସିଭିଅର ବିରଡ଼ି 3ଟା ଆଖିରେ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସିଭିଅର ପୁରା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଖି ବହୁତ ଜୋରରେ କୁରେମ ପତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁରେମ ପତ୍ର ପୁରା ମାଛକୁ ପୁରା ଗୁଡ଼େଇ ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସାମ ନଈରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ପତ୍ର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସାମ ନଈ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୋ ଆଖିରେ ବିରଡ଼ି 2-3ଟା ମାରିଦେଲେ ପୁରା ସିଭିଅର ଆଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏବେ ତାକୁ ମାଛକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଦିଆଗଲା ୟା ପରେ ଆମର ଚିକେନଟାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମରେ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼ା ହେବ ୱେଟ୍ ଲକର ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଇଦେଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଦେବି ପତ୍ର ଦେବି ନା ପତ୍ର ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରା ବୁଲେଇ ଦେଲନି କିଛି ନାହିଁ ଗୁଡ଼ ଲଙ୍ଗ ଲୋକ इसको केमती साम नई केमती गुड़ा हो देखिए देखो बस ପତ୍ର ଭିଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ ଚୁଲି କାଟିକା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଏବେ ଚୁଲି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକାନା ଆଉ ସିପୁନୁ ଚୁଲି ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଚୁଲି ଲାଗିଲା ତାପରେ ଜାଲି ବି ଆସିଛି ଜାଲି ଦେଇକି ପୋଡ଼ା ହେବ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମର ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚୁଲି ରଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି କାଠର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଚୁଲି ଯେତେବେଳେ ରଡ଼ ହେଇସାରିବ ରଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଛି ମାଛ ଚିକେନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେଟା ପୋଡ଼ା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଲି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଲି ଉପରେ କିଛି ପତ୍ର ଦିଆହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ସେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟା ନହେଲେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଯିବ ଜାଲି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଆହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ନିଆଁର ଧାସଟା ପତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ପଡ଼ିବନି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ମାଂସ ସିଝିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଡାଳ ଉପରେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ଯେଉଁ ତାକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ଏବେ ଡାଳ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ମାଛ 3ଟାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପତ୍ର ଉପରେ ତଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବେ ପତ୍ର ଉପରେ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖିରେ ଆମର ପୁରା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆପଣ ୟାକୁ ଦେଖିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚିକେନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଟଣିଟା ବନା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଡ଼େଇ ଖାଇବୁ ମାନେ ଚିକେନ ସହିତ ଆଉ ମାଛ ସହିତ ଏ ଚଟଣି ଗୋଟେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଚଟଣି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ ସିପୁନ କେମିତି ଲାଗିବ ମସ୍ତ ଦେଖିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତାକୁ ଖଲିରେ ହଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଲିରେ ଦିଅ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ଓପନ୍ କରିବି ଦେଖିବା କେମିତି ଆମର ଚିକେନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଦେଖାଯାଉ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବହୁତ ଗରମ ଅଛି କେମିତି ବାହାରିବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି ମସ୍ତ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ କି ଖୋଲା ହେବ सेकेंड पेज लेग पीस आसीगला लेग पीस बर्तमान खोला हम केमती देखा खोलतु कार्तियाना लेग पीसटा केमती आराम से खोलतु चटनी रेडी बर्तमान लेग पीस भी आम देखिए केमती लेग पीस बर्तमान लेग पीस भी रेडी केमती सिपुन भल बर्तमान माछटा देखा टेस्ट करिया से तो बर्तमान खाइला कहला बहुत बढ़िया देखा जाऊ माछटा केमती माछ को बर्तमान ओल्हेबा ओके एबे देखंतु फाइनाली लास्ट जोड़ा कि हमर माछड़ा को एने बर्तमान खोला हो फाइनली पानी दो वाओ देखि परते बर्तमान केते सुंदर भाबरे माछो वाओ वेरी नाइस एडी दियंतु माछड़ा देखिबा त दियंतु टेकिंग दियंतु देखि परते पथरलो उठेकी देकी गळै दियंतु तापरे याकू आमे बहुत गरम अछि जोड़ा कि से धरि पार नांती काटियाना ए पतरडारे तो बहुत बढ़िया हिजि वाओ तळे पतरडा दे दे
देखिपे बर्तमान पूरा ऑलमोस्ट आमर पूरा रेडी हो गला एना हम खाइबा देखि बर्तमान केमदी ता टेस्ट अछि कोन अछि देखले जना पड़ियो फाइनली कार्तियाना मसलाटा केमदी लागुची दे मस्त है ना कार्तियाना गलन बहुत बढ़िया है देखा जाऊ एबे पूरा उले चलना बर्तमान पाउनी वाओ एक्सीलेंट बहुत बढ़िया सुपर आपन भी करम तो आपन भी खा लो ओके वाओ बहुत टेस्ट है जोड़ा आज आम कुरही पत्र में माछ आउ चिकेन पोड़ा होता बर्तमान बहुत मस्त लगे आम चटुंडा भी देखी आपको चटुंडा केमती होता है बर्तमान ये चटुंडे आम बर्तमान या माछ आउ चटुणी आउ चिकेन तंदूरी जोड़ा कुरही पत्र तंदूरी बर्तमान आपड़ भी निजे से फ्रेंड मान सहित बनभोजी कर खाइबे बाय बाय लक एबे आम खाऊ टाटा पुण्य।